wa mogo do be konko ayenyen kali nati ko na lebe almami kofe na be salli almami kofe woni almami ko sami Allahu liman hamidahu ale kan ka fo Allahumma rabbana wa lakal hamdu mo wakati be ale bonyina ka sami Allahu liman hamidahu ko de fo rabbana wa lakal hamdu nola ko be cugode nani almami bebe do salli la ñugon fe de ka salli ta ñugon fe nin ko sugu almami bu takabo mo ka bara tali ka qabla taka kwambal mo sodo ko akwale tara musodo fi ko be furakali de ke atara fura de nyina fe ko muso min be fura imbo furakali kala muso ko ko ale ma ko ale to ko ale shikara ka fu yala mo min bi nyini ka yala ninye ko nyuma ko aye fura jale ma shikara fura ina don ke bawo ya yira fura kilika ni tarafe abi nyinin kai koy togo ubi fa togo ibe ba togo ni nyeta manse de ko shetane barakela de do iki yira kulo sama ayo fura munun di ma kana ka fura uta koni muso ka nu sogo ka masiri kala ka bukulu kala silame sarayo mun fo ola donc ba ya yira muso na be nyanamaya muso kafo mun cela nu ya kella dai nu go ka nu sogo ka bukulu kala be masiri basi tala muso ka nu sogo ka masiri kala ka bukulu kala basi to ola me woninen kara do bu dawolo sogo ka bukulu kala uko dawolo yinte masiri do yoroye parce que hada moden da wolo ulu be kalawun ko be tesbihu ko ube lamaga no sogole no be bukulu bala chugo ya dola atese ka jikuru do nata chugola atese ka harafu do nata chugola donc da woni ko ni ko sogo ko be masiri ke ola wote masiri do nyoro na be daga muso kan no sogo ka masiri kala basitola bo ko fulana yala be daga bidiya mo ni sunna mo ka fara nyon ka kesu dila ka wori kala ni mo min banana iba frake ko be chogodi donc bo ko lesilila ni sunna mo mun na be yoro mi sebe awiyede sunna mo ka ke udama o ka kesu no kan na fulo ko no ka dina la bidiya mo ka ke dama o ka kesu no kan na fulo ko no ka dina la wode kisilendo sunna mo ni bida mo kana fara nyugon ka ko be fe mo fen ke nyugon fe o de kisilendo parce que kera chogo na jenye keside dondola ulu ye bida de au ye sunna do o be se ka chogo ya do fo min ni sunna teta afana jelendo kesila donc kiside minna sunna mo ka 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 dama aka fere wala aka kesula ka kola o de kani bida mo fana ko dama mais na ya soro ebe yoromi tugo side tala fanga be bide mo ni fewnde law nin je ni fule ni fo ja ko aka kede sino fitino ni balawude bala donc ak be je ka abeshe ka je ni bide mo be she ka je dinya ko nyana bolila mais ateshe ka be dina ko nyana bolila donc aka dinya ko abeshe ka je wala mais min ye dina ko e sunna ni bide ateshe ka fara nyonka lu tese ka baraka nyonga fe
ko ɲininkali bɔra abijade ko a ka ɲininkali sabanan ko a ko dugu ka misiri min don bidiya de bɛ kɛ a kɔnɔ bɔgɔ de don mais u b'a fɛ ka misiri yɛlɛma u b'a fɛ ka misiri yɛlɛma k'a kɛ siman ye i bɛ se k'i wari don o la ou bien i bɛ se ka taa baara kɛ misiri fanga baara la wa tant que misiri bɛ bilamɔgɔ de ka bolo ka bidiya bɛ k'a kɔnɔ i kan'i ka dɔrɔmɛ kelen don a la bidiya misiri bidiya de bɛ kɛ a kɔnɔ kan'i dɔrɔmɛ kelen don a la kana taa i ka farikolo baara kɛ a la ni se bɛ sunnamɔgɔw ye yɛrɛ bidiya misiri minnu bɛ jamana kɔnɔ dugu kɔnɔ ni se bɛ sunnamɔgɔw ye an bɛ fɛɛrɛ de kɛ a bɛɛ de ka guruja a bɛɛ de ka datugu bɛɛ ka yɛlɛma sunna misiriw kɔnɔ dɔnnibagaw ko sunna baara ye o de bulonseninw bɛ nin fɔ a ka ɲininkali jaabi dɔ la a ko ni fitina sirali tɛ dugu bɛɛ jamana bɛɛ bidiya misiri bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'an tun tɛ sira fitina ye n'a se bɛ sunnamɔgɔw ye bidiya misiri bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ ka sunna misiri dɔ de jɔ a kɛrɛfɛ pour k'a ka jama bɛɛ yɛlɛma sunna misiri in kɔnɔ ka bidiya misiri guruja o de ɲininen don an fɛ mais ni o se t'an ye jamana kɔnɔ ou i b'a sira a fitina ɲɛ mɔgɔ si kan'i ka dɔrɔmɛ kelen ta ko i b'a dɔn misiri la misiri min ni bidiya de bɛ kɛ a kɔnɔ ni bidiya misiri de don a tɛ bɛn i k'o kɛ n'i y'o kɛ i donna aya kɔnɔ wala ta'awanu ala al-ismi wal udwan ala ko kana ɲɔgɔn dɛmɛ junubu ni yaada la ciden ko lana allah man awwa muhdisha a ko ala ye mɔgɔ danga mɔgɔ min b'a kɛ ka bidiya mɔgɔ dɛmɛ ko ewa kabila fulaw dɔ bɛ laada jugu b'u ni ɲɔgɔn cɛ bon u tɛ taa hari ɲɔgɔn banabagatɔ fɔ ni fatulu kɛra u tɛ taa bɔ ɲɔgɔn na ko o bɛ cogo di ninnu bɛ jate tɛrɛyaw de la ninnu bɛ jate bidaw de la ninnu ye laada kɔnɛw ni laada juguw de ye an bɛ ala deli ala ka na ni tawhidi de ani sunna faamu ka ninnu kari ka bɔ jamana kɔnɔ wa alaikum salam bon ko ne taara misiri la y'a sɔrɔ alimami ye arakan fula tɛmɛ i ɲɛ nin bɛna misali la safo arakan fɔlɔ fula e y'a sɔrɔ alimami ye wulu tɛmɛ e bɛn n'alimami bolo ka arakan laban fula de la bon ni alimami ye salamu bila arakan fula fɔlɔ min taara ka e da n'i b'u sara i b'o ko cogo di n'i b'u sara i bɛ fatiha dɔrɔn de kalan k'a fɔ i da jukɔrɔ sura tɛ da kan parce que i ka arakan laban fula de don alimami de ka arakan fɔlɔ fula don mais e bɛn n'arakan fula min ma alimami bolo olu de ye e ka arakan fɔlɔ fula ye mais ni alimami ye salamu bila e bɛ na ni fula min ɲɛ o ye ka arakan labanw de ye ciden ko fama garakitum fasallu o ma fatakum fatimu ciden ko n'a bɛnna min na alimami bolo a y'a salli min y'aw da a y'a timmɛ e ka salli timmɛ de don i bɛ fatiha dɔrɔn de kari tɛ sura da kan i b'a fɔ i da jukɔrɔ de fana bon malikɛmɛ jahili mɔgɔw bɛ taa ko i ka sara de i ka bange ka sura da kan mɛ o ma saha u y'o ta hadisa ka yɛrɛwaye dɔ de la fagudu ko k'a sara ni arabu kan na fagudu ani fatimu bɛɛ de mana kelen ye fa idza qadaytum salat n'a ka salli timmira fa idza qudiyati salatu min yawmil juma dɔw ni salli dafara falamma qudiya tuma min ciden ka kalan dafara min bɛɛ ye kuranna aya ye u b'a yira fagudu ni fatimu bɛɛ de mana kelen ye donc fatiha dɔrɔn de bɛ kalan sura tɛ da kan i tɛ kanpɛrɛ n'a ye wa alaikum salam bon ko sunna furusa sugu jumɛn don dɔnnikɛbaw b'a fɔ talaaqu sunni wa talaaqu bidi sunna bila cogo bɛ bidiya bila cogo bɛ sunna bila cogo a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye i b'a fɛ k'i ka muso bila jatemina kɛ
kana muso in bila k'a sɔrɔ a bɛ kalobo la kana muso in bila sɛnɛya la sɛnɛya min ni e n'a jɛra o la i bɛ a muso in bila dɛ a tun b'a ka kalobo la a sɛnɛyara e n'a ma jɛ i bɛ kɔlɔsili kɛ n'i b'a fɛ k'i ka muso bila k'a sɔrɔ a bɛ nin cogo de la a tun bɛ kalobo la sɛnɛyara mais e ma se a ma sunna bila cogo i bɛ nin de kɔlɔsi k'a bila nin yɔrɔ de la mais i tɛ se k'a bila k'a to kalobo la parce que n'i y'a bila k'a to kalobo la a bɛ kalobo min na o tɛ jate fo a ka don kalobo wɛrɛ de la donc i bɛ i b'o janya a kan bon a sɛnɛyara e n'a jɛra i n'a jɛlen kɔfɛ i ko i b'a bila o fana tɛ se ka kɛ parce que i ye jɛɲɔgɔnya min kɛ an t'a dɔn yalɔ o bɛ kɛ kɔnɔ ye ou bien o tɛ kɛ kɔnɔ ye bon sunna bila cogo min ka kɔrɔsa la fɔlɔ kana bila k'a to kalobo la kana bila sɛnɛya kɔnɔ i n'a jɛra sɛnɛya min kɔnɔ min faamula mais n'a kɔnɔma don i bɛ se k'a bila ni muso kɔnɔma don i bɛ se k'a bila mais ni a kɔnɔma kɔni tɛ kana bila kalobo kɔnɔ kana bila sɛnɛya la e n'a jɛra sɛnɛya min na nin ye fɔlɔ ye sunna bila cogo nin ka kɔlɔsi bon filanan bila cogo a bilali ko kɛlɛ an ta taalew ni bilali ko kɛlɛ ni bila siɲɛ 3 ni bila siɲɛ 10 ou bien an ta taalew nin ye bidiya bilali de ka bilali 3 in fara ɲɔgɔn kan kuma kelen kɔnɔ ou bien ka bilali 3 in fara ɲɔgɔn kan sigiyɔrɔ kelen na u b'a fɔ nin de ma talaqul bidi bidiya bila cogo de don donc i b'a bila ko kɛlɛ nin tɛ filanan ye wa nin ye filanan ye u b'a fɔ min ma talaqu sunni i bɛ min kɔlɔsi a la donc n'a bilala fana min ni a ka idda ye ni bilali fɔlɔ de filanan de don a ka idda k'i ka so kɔnɔ i kana labɔ a bɛ idda k'i ka so kɔnɔ de e t'a labɔ n'a ka idda dafara wagati min i ma nimisa i ma sagi wala a b'a ka minɛnw ta ka taa ka faso kɔnɔ u b'a fɔ nin de ma talaqu sunni bon talaqul bid'i ka muso bila k'a to kalobo kɔnɔ talaqu bid'i don ou bien ka muso bila a bɛ sɛnɛya la e n'a ye kafoɲɔgɔnya kɛ sɛnɛya min ɲa u b'a fɔ nin de ma talaqul bid'i dɔɔnikɛlaw ka ɲɔgɔn sɔsɔ bɛ nin bila cogo n'i ye muso bila talaqul bid'i i y'a bila k'a to a ka kalobo la ou bien i y'a bila k'a to sɛnɛya la sɛnɛya min n'a jɛra bilali bɛ bɔ a sira fɛ ou bien a tɛ bɔ a sira fɛ sɔsɔli b'a la dɔɔnikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ bon nin ye talaqul bid'i ye fɔlɔ talaqul bid'i a filanan ka bilali ninnu bɛɛ fɔ kuma kelen kɔnɔ taa ɲi bila siɲɛ 3 ɲi bila donc u b'a fɔ nin ma talaqul bid'i bon n'i ye min bila sugu in kɛ ka 3 in bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kuma kelen kɔnɔ bilali 3 in bɛɛ bɛ compter kan ou bien a tɛ compter kan kuma b'a la dɔɔnikɛlaw bolo mais kuma sahalen a bɛ compter kelen de n'i ye 3 in bɛɛ fɔ kuma kelen kɔnɔ ou bien i ye 3 in bɛɛ fɔ sigiyɔrɔ kelen na kuma sahalen a bɛ compter bilali kelen de donc talaqu bid'i de fana e ye muso bila dɔrɔn k'a gɛn o yɔrɔnin kelen ko a k'a ka minɛnw cɛ ka bɔ i ka du kɔnɔ i tɛ idda jateminɛ ko idda ka minɛ i ka so kɔnɔ donc u b'a fɔ ninnu de ma talaqu sunni talaqul bid'i mais n balimaw muso bila min jamana in kɔnɔ ni mɔgɔ min b'a ka muso bila ni ninnu jate bɛ min na illa ma rahima rabbi ni nin bɛ jate min na ko muso t'a ka kalobɔ la ou bien ni a ma jɛɲɔgɔnya kɛ bon ka nin bɛ kɔlɔsi kɔfɛ ka muso bila mɔgɔ min b'a jate mɔgɔ min bɛ jantɔ la o bɛ mɔgɔ min bolo jamana in kɔnɔ fo ala hinɛ mɔgɔ kelen kelen minnu ma wa talaqu sunni ani talaqul bid'i hakili bɛ minnu na ninnu de don hakili bɛ minnu na sisan wa alaikum salam bon ko silamɛya sariya don bɛ ban wagati juma silamɛya sariya la don bɛ ban ni tile binna ka taa bi an b'a fɔ dumasi su de wa depuis bi tile binna kari kumasera fo ka taa sini ni tile binna tɛnɛn daminɛna silamɛya sariya ye bin de don b'a ta ni tile binna de
dombe atta nitile binna de bon nitile binna don wore fana bata silamiya sariya ninde maana silamiya sariya la ni ne dombe damina sufela de la tile fela ba no fe silamiya sariya domba damina sufela de la tile ba no fe fo arafa do hiju kele kam masal hakama hiju masal hakama arafa do bo tile dombe damina tile de la asuba no fe hiju masal hasabura parce que ciden ko arafa do nyata arafa do ni tile jengena ka sankaba chamanche bila arafa sigi yata wala fo asu aduseje fo kata fajiri salli parce que na tuntera de ko arafa do nyede dro ni tile binna dro arafa bana hiju kala chamambe hiju betakata bo ode yato silamiya yo ko masala he arafa do ale be damina tile de la sube tuwala hiju masala hakoso bo na bora wala silamiya sariya la suba damina tu domba damina sude la tile ba no fe bo koni mo menu janaba ya soro fajiri ya teseka ko na ya soro bana de bala teseka ko ubi na ya soro ale be yuromi sumaya glende bala sumaya ngele de bala bo nyegenda tugule nta bolo mimbe nene nugo ya ka ko akono mina unta bolo fana na be ju kala ka ko wasima sura bolo ateseka ko fana abeta ya mamuke ka fajiri salli wakati minna be seka ko abako meta mamu aba bolo ke ka dugukolo gosi sinya kele ka nyeda salo nay ane ka tege fara salo inde tamamu bo koni muso minya ewa minya muso furusa muso kanka kanna furusa ga masete muso ye bo yala be sika do furu werela ko muso minya furusa nyini ce ko kanna furusa aka kanna furusa aka ka furusa na fure masra bolo abe daga ka furu ce werela ka soro na fure masra juru de do aka juru de bala ni aka juru de bala ni ya ka juru soro wakati mi o kera sana ka furo o kera furu len ko fe o tanke furu bora ni alena che aya bila bo idabana ube furu burujara qari de fe aye awa kalo bo kelenke donc o ya ka idabane e ka juru de bala o ta ka furu bali bo ko dobe amerike ko ale ya me ko mugo yine ka dombe kaddo avio kelen kono ka wayashi ube bomuli kelen kono ko tebbe me ko ale mo famu donc de la sabati len tola ka fo mo ni ka dembe ya tese ka do mobili kelen kono ube abo kelen kono donc de la tola silamiya sariya la mugo yere do ka jati mina yo wedoro ko na bebe abio kelen kono ko ni kasara nana ko ababo soro ube na bebe mobile kelen kono ni kasara nana ko ababo soro mugo do de jate mina ni misila me sariya badi ditaka ko ciden ka hadisa bo ko nana ko manton be tila yoroma bisaba e bi wolon fulani saba kelen de be kiso kelen ye jonye woni hadisa mogo munun be bidiya mogo tanade utile kan ni hadisa me wori ato mogo dobe e wani hari karamogo dobe abadda mi kata sunna karamogo yama arjo sodo do la kan ni kan ni hadisa la ko ciden ko ka manton be tila bi wolon fula ani saba bi wolon fula ni frende be tasmo kelen de be kisi bo ali be hadisa en korodo atese ka korfa tora kamununa tora ka akuni hadisa ire la fulendo yere tilo arjo sodo lamba tigido mba togodo koni hadisa ire mankene ire la fulendo ire hadisa en ka kene ka timatigika
bidia mo do fana be sigi ko ale hadisa do me ko mena kan miro hadisa ina ko jale nano hadisa indo kan legisi soro ko ja bi wolon fulani fulani e kafiru de yahuda ni nasara wude do kele nye islamu ye yayi tanke bidia mo ni hadisa ka dugu ka yu korona fili do ba lafu do ba munumunu ci don ko firqatul yahuda la hida wa sabuna firqa na ya soro ko kambe yahuda ma yahuda tafwa ko akambe yahuda de ma ko yahuda de bi wolon fulani fulani ko islamu ye kelenye ka soro ci don ko firqatul yahud ayu yahuda tafure ako yahuda farafarana ka ke bi wolon fula ani kele wa firqatul nasara la isnini wa sabina firqa akon nasara farafarana ka ke bi wolon fulani fula وستفترق أمتي على 73 فرقة عليكم من تنبنا فرفرة كاكبي ولون فلا أني سبب أو بك يهودة تقولي يهودة تافورا نصارى تافورا وبك يهودة من نصارى تقولي بي ولون فلا أني سبب أبي يتشيدن دكام من توني أو من توني فنان فنا أبي أمة الإجابة كافر فنا سينتالا دي bi wolon fulani sababu ummatul ijaba mun sunna silamiya man nu donna silamiya la ulu de fule katila ni jogola fula bi wolon fulani fulani bebe tasuma kono bo ka tasuma do o fana be nyugo nye tasuma donna parce que bi wolon fulani iba soro do be bidia do la ka bidia bi kafiriya de e ka tasuma do ne donna jahannaba kono ete bo bi wolon fulani iba soro do ka bidia be kabaira dunubu do abi kanna ide do jahannaba kono mais ni e donna jahannaba kono ite duma kono ni ka junubu hakke jana ka bola ibe bo Sheikh Abdallah Bombadi aye hadisai sarahun ni chogola ako bi wolon fulani be ummatul ijaba munu sonna ka do silamiya kono wulude do ka jahannaba do iba suru ka bidiya yu labbo silamiya kono te bo do ka jahannaba do ulu ka bidiya junubu janna ka bola ube bo na be ummatul ijaba be silama de bi wolon fulani sababu be konte kata silama de fe aw kele nye jonye akwa bebe tasmu illa wahida fo kele qal man hum ya rasulullah o ko chide o joma kulu kele munum be kisudu ye jonye ako hum ala ma ana alayhi aya jantu ni rola kele ayatun ni nawa wa ashabi salafiya fure parce que Cheikh Albani ye tambihi do ke niro lambani mo mba franfansia ako mugo munum ba fa ko qur'ana ni sunna ako to wasakade o to wasakade sabana faraka de salafu katabulo ako aya yudi nati hadisa fulaya nati wa man yushahiq ar-rasula min bari ma tabayyana lahu al-huda adara wala ala tumbe se ka to dorni mo mi ci den soso mais munna ako yattabi ghayra sabilil mu'minina sabilil mu'mina farala ka munna pour hada maden kelen ni e qur'ana famu chogo ye hadisa famu chogo jama kulu sabaite se ka famu kateme uluka fon ka barake nay luka tasira de kanu ka famu chogo o ya to alaye o yattabi ghayra sabilil mu'mina farala ka ama to ci den dorotana ويتبع غير سبيل المؤمنين أقول نمو يتشيدن سوسو كندا بانغالين كفاية مؤمنو بفر لم يرون كمين كسرائي اتارو اتنبطو نوليه ما تولى ونسله جهنم يرى تاري يرى بلا منا مبيتو قلوي كان ينمو يكونو من لاغرام بي في جهنم وكونو حديث فلان يدمائي وعليكم بسنتي وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي في دنيا داريا وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وفر لك منا بس كم بتشيدن تا كم بسنة كوتو خلفاء الراشدين يا كتشود خلفاء الراشدين يا بارك تشود نتشيدن كسنة من فلان خلفاء الراشدين يمفولا ويا بارك تشود فم كوفا مويك بارلا وريا تشيدن وعليكم بسنتي أما تولا أقول سنة الخلفاء الراشدين المهديين أقول أنك كالفناني كتاسرا كالفناني يموني سيبو توا
nye fulanai sabana ambe hadisa minna ciden ko hum ala ma ana alayhi ayatola wa ashabi hum ala ma ana alayhi wa ashabi ulu yere nenin ka sebo gonninka ciden tumbe se ka to nebe minka me sebo farala kamunna parce que ete se ka ciden ka tabulo na ka tasira famu ka sebo go ulu ye ciden ka hadisa min barake nyogo chogo mi de uya koroke minye fo fana ka hadisa min bara nyogo no chogo de la ka koroko ye sino be filila wadi ya tombalino mugo filila har qawariju munu be go famu kofe munu be marasula mu yusro albani ko mu yusro ako sebo ka tabulo de ani tabulo ka tabulo de ani tabulo ka tabulo salafu salim ka tabura ku yo de bila ako depuis fo sisa ako jamakulu filila utaro bamba cide ka sunna me minye salafu ka famu yo ko bila minye salafu ka barate ko bila ako mugo jamakulu yo bila ku filila depuis fo sisa o donc mbalingo jamakusule o bafo jamakulu min afirqatun naji'a ta'ifatun mansura wayede mugo munun tugura ciden na ka sebo ko nube salafiya ka salafu salihu ka tabolo ciden ka sunna ala manhaji salafu salih ciden ka sunna ala fahmi salafu salih kisi bagaye nin jamakulu de kisi bagaye munun de men ni ko qur'ana sunna duran be sunna de la ima salafiyata ite salafu ka tabolo ka jahmiyan go mu fo jahmiyan ba ko du qur'ana ni sunna de fo murjiya go mu fo akile mo qur'ana ni sunna de shi'a go mu fo qur'ana ni sunna arafida go mu fo qur'ana ni sunna khawarij go mu fo qur'ana ni sunna mo munyin be labo sunna kono adamu tamassuku bidaimati salisa nun yesalafu nunun tabulo bila nunun de ode nin jamakulu be bo wo min jamakulu nunun be bora sunna kono mu labo salafu salihu ka tabulo de bila to donc akani nin kali jabu e minye jamakulu kisile nyede mu'minun tugura ciden ka sunna ko ala manhaji salafu salih jamakulu kisile nyode mi har mi ko ne do sunna de ka salafu ka tabulo ye minye aqida wala ani tugo wala minye ko mi aqida munye famo ka tugo fule aqida de do famo ka kiru aqida ko de do o yato ahli sunna wal jamaa ya aqida kitabu dirana bagbe ya do aqida kono aqida tahawi abakono bar bahri sharu sunna ayakum usul sunna limam ahmad fama ko ba kono عقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية فما كوبا كونو عقيدة كتاب النية تايبا صرو فما كوبا كونو رسالة مقدمة بالسلفية دكا أقول انتباهي السلف الصالح واختفاء آثارهم النيمو تام ويبارنا تشغوتي حق الله أنيك وتاتوا الأئمة مسألتي يا بن مقدمة ذاتي كما السلفية ديكا وتاءة الأئمة أقول أن النيمو يكتبوا ألوكو كنبو أكوفي donc ona ni ye jama kulu kisire ne de ni ko sunna doron tere ala fahmi salafu salih ala manhaji salafu salih jama kulu kisire ne minde mais har ni e ko do qur'ana ni sunna de la e be sunna de kono e ka koko na ita salafu kan manhaji nyinala ite salafu ka famu nyinala ko be yere ka arabu kando dro ibe hadisa do fendo la ka hadisa do ko fendo ye salafu ma ke minye ete salafu ka tabulo kan jamakulu ni ya ku bora sunna ko ye salafiya inde bila salafu tabulo bila lide yu ke bidiya mo ye o ni e fana yo o salafu kele ka tabulo no kan manhaji bila har ni e yere bi yere wore ko be sunna do keno e fana be ka tawla ke o nyo de fo dawdabu ko jamana kono alhamdulillah ni jamana yin kono dina mana ni dawaye anana kunde ka sunna tunteya jamana yin kono sunna tunteya o ko fil alhamdulillah sunna nana sunna falan nale bo mun nana ini sunna mun nana alquran wa sunna ambe sunnaka tawhidi sunu kana dilo
kanata ewa murganaw fe kanata somo fe kanata dono fe o tawhid gorba do famu ni no gafo usulu ahli sunna ubi aqidati ahli sunna o kalam fanantum manaya sunna tumbiya de ni kafo sunna mo kan lesuru be nunde ka uka sunna sigilen be nin pe nunde ka ni lesuru nunde ka o fana kalam tum mana jamana in kono sunna shempulu be ya dro ni usulu ahli sunna o doni tunteya aqidati ahli sunna mo ka aqida nimbe ninni ko sugu bi bolo ibe sunna mo ka aqida ka ninni ko sugu ti bolo ibe sunna mo ka aqida ka o fana tunteya aqidati wasiya tunte kalaya saraw sunul bahar jamanen tuntado aqidati tahawi akalan tunteya har na tunde mo bolo da Allah sagule mo bolo me min ba kuno tado fatawa li samawiya fatawa tadmuriya nungo ge kakar aqidaka sharh i'tiqad ahli sunna lilalakai nuna mo gono sunna mo yire ka pew be min kanu ka aqida be min kono ni be min fo ni be min kay be sunna kono ni be min fo ni be min kay te sunna kono o fana kalantum be yawa o tuntiya bo o fana na lende sisa o do na kola kafara kola jamana kono na be fo kafraka ahli sunna jama ala manhaji salafu salih ala aqidati salafu salih ala fahmi salafu salih o fana kera ko kore hari sunna mo do bolo sunna grobani tumbea ni uka aqidani uka ewa usulu fana o fana dole tunte jamana kono alhamdulillah fana nale ka commencer kana jamana kono kamugo la kalala o kera ko kuraye bidiya mo tamake ko kura bidiya mo ire bolo amake ko kura salama sempulu bolo de akera ko kuraye munu mbumure dambe kata sunna yere de ko kura do nana kafara sunna katuguni atumba kono de tuntado atumba kono de koy ide tuntado ide kafa mutum mashama alhamdulillah ala ya famu na ti jamana in kono ambe ala telefona ala ka jense ka sabati subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk